واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعوذ بالله من البدع والضلال. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن سار على نهجه نجاه. إذا أنت لم تلبس لباسا من التقى تقلبت عريانا ولو كنت كاسيا. يقول الحق في محكم تنزيله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه ودواعيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي ذنبا عظيما، وساء سبيلا، وبئس طريقا ومسلكا. فالزنا عباد الله من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله عز وجل، وهو جريمة شنيعة لها آثارها السيئة على الفرد والمجتمع، فهو سبيل شر وأخبث طريق. لذا نهى الله تعالى عن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه. عباد الله، إن من أهم الأسباب المؤدية إلى ارتكاب فاحشة الزنا وأهم الدواعي إلى الوقوع فيها إطلاق البصر. فليس الزنا فقط زنا الفرج، بل هناك زنا العين، وزنا النظر المحرم وهو النظر المحرم، وزنا اليد وهو اللمس، وزنا اللسان وهو النطق، وهكذا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. النظر المحرم عباد الله سهم من سهام إبليس تنقل صاحبها إلى موارد الهلكة وإن لم يقصدها في البداية. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فعلى المسلم عباد الله أن يتقي الله تعالى في السر والعلن، وأن يبتعد عما حرم الله تعالى النظر إليه في الخلوات، يبتعد عما حرم الله عليه من الخلوة والنظر والمصافحة والتقبيل وغيرها من المحرمات، والتي هي مقدمات لفاحشة الزنا. لذا قال الحق سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال ابن القيم رحمه الله: فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ سبحانه وتعالى بذكره. عباد الله، من منافع غض البصر أن الغض طاعة لله وامتثال لأمره سبحانه وتعالى، ويمنع وصول السهم المسموم إلى القلب، ويقوي القلب ويفرحه، ويكسب القلب نورا، ويورث القلب ثباتا وشجاعة على أمر الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك وعد ذلك ابن القيم رحمه الله. اتقد ونام فغرهم فتر وعالي اتوب دا من لبدي سبا ونام نينغي وقت لوقت فاجلي اتكوتا ونام تو ونام يافي الذنوب لمبالة توم توتي وجلي إدمانا كاسة تابن دتسوين وني حكيكا تسوبهم تورنسي تكبيرين دا ويندي ونام يا يتان لغمنتا كبيني النانتي ربا الكيوم داري
abtilgra sabab kasanga ya ob han yem wonnam anduni kani mpaman lagmantan ne wonnam ye ko ta wonnam to wona tilgdo wona malgdo won yemwa le polet mana kasat nabiyama muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wonnam yem son ya tentuma et ko ta wonnam po so latil gharfas wakat la wakat fa yilin ko tit nabiyama alaihi salatu wassalam lagam ne zakram la sahabse la porum podos fa la ne do ne hande ko funa ne malgre nanti ta tumaro lobrare wana man ton tidi nabiyama sallallahu alaihi wasallam funa rikda ibn malgre le poret mabisi saglam menga la kelgado kelgada ne wen zoyra wana kitidi wen zatba yela wanna am sagal kasanga ahan sagal reynum dam la yawlum damba ren yima halam yima la wanna am gana tilgar sabab rambo fajil hiya anduni kala alkiyam dare wanna am sala ne wen zoyra ren kiti wakat kanga gwango gwam hiya dina gwamad han tingata ba zemta ya khutubram mimma zin han pare ya hanna yilin tidi wen zatba yima halattum wannan han sagala la de zuin za wannan han gidra ren ya yel kan ko ga yemre halatna le yakan ta burunda tiya wannan koy wannan han mboliyemsa yeto zuin za yobo wala taqrabu zina wannan yelam tiram fen yobe adiyobi yelbedo asura mai yiwenga den wannan han gidra mumin damba yeto zuin za yoba ya abiyelam tubra fen gai لأنه هي تبرع كنا ورثي لم توانا ابن كثير رحمه الله وبيلا تفسير بقيا تونا مكوك نبه يلوتوا يا هن يلين تبصغل بيمسا يا صغل ونا هم صغل بيمسا يا تبزو إنسان يوب السبب رمبا وبزو إنسان سني سهن تين تكبا أنت وين كي سوح يا يوب بوا تياري لو ونا ميتي ولا تقربوا يلم تيرا بينغي لأن هي تيرا بينغي يوبا ya hanya ti zuwa za sabab ramni sa han tak adin biginta yobo ya wanki so ya yelbeda den wakat kan atin wannan din gidan mumin dan ba to zuwa za ga sabab ramba on wini ta ya yelbedo aya wenga asura me ya yoko aguna ya wenga wana manid gudo den wakat kan wannan wini ga yoba aya wanki so aya bun wannan hin gidare on wini ta sura ya wenga in ya tobra puhun da pengai den no bara pin gawa ya bar obsan sabab ramba za ga tek teka ren kiti wakat kan masa wannan hunga na sagal kanga wannan man fo ma adin bi sagal songo ke fosid kan wannan sagal la ne hin kiti ko hunda pin gawa a han sagal to za ga sabab ramba ke fosid songo menga za go men ne sabab ramba wannan han sake wannan shungro lor pore fo yita ne han to don fam zagare ne yelbi kan ya yoba la foma adin bi hawa gan wannan tutsa an jihati yelban fayili sabab ramni ta hanta had adin bi yoba fu jihamti sabab bam ya sabab fasi amma no tur kalam ne wakat kanga adatu inta la adin bi gin tas yoba la tal adin bi gin tas yelhin yid yobo nid hananya iswara fu kibe han wa hammalghi ibn kathir han tuqsi yoba fu han sabab tinib din same yo pogom hon yi sabab ti neb men ko hon chifli yili longo bale yo ami kameti yi tulus ma han ne bitning ni ngawa condition bebe tina gam ti yayi nan chifli ba wonnam dina ti sabab tanan sit chifle yi wonnam dina to ba bedo wona mani gudu den woto fa ya hanna winigi win ki so kabe biluwe sonni wonnam han gidra iddaji hata ya lagi wakatan ga inan zo insan game sabab ramni sa han tental adin biganta mun ci sonin hiya yilbe hiya yoba kowa den wakat kan adma bisi wini game nabiyama sallallahu alaihi wasallam ko isa fowa abu wini gam te adin bi yin wile men to la yoda men ne ben yati adni fa woto no yoda men ni fa yoba ya giswa ya harama giswa ya fagaba hancen bela giswa ren wakat kan ni fi yobi ya geso ninga watin je ya haram geso ni fa ken yobo wakat kanga awa zilim da yobi ya zilim da watin yi gwamni sa hanna man wana hannan pidi yora yamlewa tiye me ya sorin digid yob zingi den yeme ya zilim da yob la renda nuga yob ma ya watin ti sihe si su nin wenna harme baga nin him pa halane ta si sawa ha wati sihe da sihe kan hiya yamlew si suwa wakat kanga aya sababu
ya winki so nu ga me yo bala wa tanti si so nin ya haram wannan dina ko len ya woto ne ha no me yo bo ya no ho watan talla saban to konta yo ba zinyigo len min ga ma hati tawram wa tanti sidriyel bam fa gili ma to kon yaqsa len kiti wakatan woto fa gil bo nam ti yo bo ne hen mikta ya yo ba so ti wannan nabi ya sallallahu alaihi wasallam kudata ya yo na yilin ti ngi bugusubu ne ni hilama ayura men ngi bugusubu ne tabang ta han pate kan base ada tun talala menta asit sire zingi ya tawra yoba wana man dit fa gudum den wakatan adama bisi bangat ba wini ngamti ad han to konti sabab ya kasanga wannan min yace ti joyin idda pena yoba ada ara pena ya da sabab ramba renda sabab ramba ko sabab han to kompe ne tak adin biginta yobo ya ni fa jeso to no wa yin yewa yena ga sabab ramba ko sabab ya kasanga anta kad adin biga anta zininga ya yoba zini wana ma ne dugudum den wakat kanga lengiti wannan gomne ayyem sawa yabsit kitba mi to tara soba mi kibam ya wannan yemsa han komsid ne wannan wannan bolo bla men yeliya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wannan sagala nabiyya sallallahu alaihi wasallam yel mu'min dan baya to ko ni fa jesu wa ko sulu jesu an ko kanda wati gangan je zini wannan harmai ko buhun wannan nan zazini wannan harma jesu madama to haya mu'min dan ba reporenti wannan mele wa yahfazu furujahum labgusu tawanda ke yopoe wanta pagaba zingo me ya mu'min porsa to wannan mele wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun la hiya al mu'min porsa me sitkit porsa tibam me kokko ni fa jesu on dajes haramai ndajes wannan haram yennin jesoyi labgusu tawa ibn al-qayyim ilame ti wannan hunde ngan luis jeswa haronga tawri ye tobra jesa la yati labgu sur tawa ya hawuni ti jeswa wato ya la kanu kasan anta hada adam bi yoba poa jeswa wato no ya la kanu kasan anta hada adam bi yoba poa wana mane dudu idan kiti gumgam ne yele adama siba faji la singri ya jeswa bala singra ne jeswa bala nya bala ti nyaaba han ya lingri yabo o soka nabi ya sallallahu alaihi wasallam yelkan yelle to yeto han linga men ya ya haram ya bin wenam de jesu wala le jehen yelem ye la wakat kan ma ha subhan nan jehen yelem kellen kinga tawre ya wonna wa jesu wan nan tallan ti tan gwa man tallan ti tan seka hale wati tallan ti tan ti sanga to samti ya haram den wini gam ti ni fro to no haram o to no ya yelhi ya kasan wannan dina poa adam bi han panyo kamenga atal da lamen to kontas halkar zinigi ti sangne anduni kane nanti sang alkiyom dare ti yobna ga sababa nisa adam bi hinna pam yawno akum do gorpore wa han lebanna sababa nisa hiya sibal sabab alkiyom dare ya kasanga wana mani fajul mudu den wakat kanga abelam ti adam bi ga jesra wo sonru so fajili yel bedala sanga wo so fasinga ne jesro jesra ya wala boy ya wa pem ya poison hannan de cancel adin bi ga suri winga fo honya ngi hawoto no wa ada palo za alami anan ba habun subila poa ti waka kan han pa wenna mamana sabsagal son ta tuun lib samen wenna nenge tal damen chen toran le barsangne wana manit fajil kudo den ya woto ne mabisi ti gesha woto no wa wen ha adin bi ga han sid yalla ne wenna sagalla wannan mu yatire it kok ni fa jes on da jes harama mikdam ti ya nyodo so on be ko ni adam biga han to on ti yi nyodo bam ko ya ti ya wannan la tunya ko ya harama fa jes harama wannan da ba harama wanti ya zinin fa gillabe ko to masagalle han to masagal me pene na fam wannan yarda ayita sabab me ta shaytan pem ni nga handanan de kan sel ko subilu wa wani sanga ayita sabab ti kokre ne piem kan ko wa pam fo subilan same lebe ya woto ya ha na mi kam tin wen han son adin bi ni ta zo insan haram je so yeta sababti asubila pam anura asubila pam da anura wakat kanga la ha yo la nanjis harama na mi kam ti subila na mana wana subila na pama lik wakat kanga la pam ne sabra la mi kam tin wen nam son ala me
تزوين زان حرام جسو أي سبيل فام لنورا سبيل فام لنين يبسكو نهم مكتة ما وينام يرد لا وينام هندت نيوان بلا وينام بولا لما يتقل للمؤمنين اللي بنبول يتقل للمؤمنات لأن فهايا مؤمن وقت لوقت فاجد به نينه يامي تي حرام هو تنفين أغلهم سلغ فاجد وينام بولا فوتو هايا مؤمن تهرجه تاسكان يتسبب قول فو تهدين ملغي تدنيا ملغ تلاهرة تقوم ملغي وانا تتدي مؤمن دم نسيلا لأن يا أوتوني تي وقت كان سبيل باحدة تابنغو وينام سغل لزغو وينام دين زغو لأن وقت كان أدم بيسي إن هنان تنتابع تنبان تي تنهم بزمان نينوا تنم هم بسها نينوا تونوا حرام الشيء اللي بقى وسو فيا فينا بوغا بارابا هن كين بيلا وينام هن جدغي ين نينوا هن ساعتي بارابا سوترا وقت كان أبيكم تبى بارابا فانجي لمبي الحال كان la wakat kan han kendo bela ya fo ha be zamani kibam nan man ya wuso yalla ya fadan ne foto ko tonje bi ayya fa fadan ne bala usaba wanna mi yel hanna wa zamana fuwa la han sagal fo ma mu'mina to ko lo ni fa jison da jis haram dan min gam ti harama be mo abem la wanna han jid ko to hore jiha la wakat kan ma hala ko min ga bangar fo di mo ngala fo sit kuna fo ne wanna am suk han tatoto zemti ya han ke na fuwa zemti ya portable dan poa ya internet ya tiram po asbab ram bali ba wuso li ba fo won zoy ga ma hannan ko gol fo wonnam ko gol alu wor bore to zin zayel bamba ren kiti yam na yame ti duniran ba hamikti sabab ba ma watani sanga yel bamma han be tawre duniyo por zugo duniyo ram me hambo ne ba ya al hal kanga paraba burkinna na paraba na ken bela ya sabab ti yobu usre ya sabab ti burkin kasre ya sabab ti sang fa sakdam ma adam bi sapoa len ti para wali ba ma ti publicité ran bale ba para na wa venre azihni la al hal dam ni sa ham pa sakad venre hanna yini umbo nepto wa ratero len wakat kan adimi ga al hal ba wan ma bala dini be mim ti sokanga ya sababu ti sanga senri den yi ham pam panga sang nan pa makanga ti jin same ti duni sam ti la har me same wana manet fajil hudu da biye da mti koy ya ko mal ihlama sababan nan son ko ti fotungun ko lo minga ko be ne ba ko be yemri ya ko nan ten wannan koy wani yere innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir wannan kulma nebni sahan yehdo biyen wannan sulur fuqa tiya fa be ne ba kewro ya kasang mele bambe ne ba solgor poa ti tonunda zamana yel kanga be me te fo haya net nin hunkin yel kanga rendo nan pa ma ya fala pam kewro ya kasanga bala fo be hombe to portable dam be ne fo to appareil dam be ne fo ti internet bebe réseau dam bebe la den haya sanga so ya paka ning fa jilli da fo mim ti wannam yelam ti nyen wannam yem ni sa han yey hedi nyen wannam solo urfuwa net pa neba net pa jidaba bum pa jidaba la wenda ye tan jidaba wannam minima en jidaba to panan je wen han jidai o panan to wannam han jidai o panan go wannam han jidai ba mara ma wannam fi qabla may yati wana ya fa be ne ba kiwur ya kasan be ne ba wana ce ta di mumin dan ba wana lokot wannam ya fa wana lokot kiwur ya kasan ga wana malgad dina malgad al hal dan ba wana ganagad zamana bane barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من اجتباه وعلى من صحبه ووالاه وسلم تسليما لا يدرك منتهى toute nos louanges sont à Allah. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Il est unique et sans associé. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
est son serviteur et son messager. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala déverser en abondance ses prières, ses bénédictions sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui imiteront leurs exemples jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs, notre Seigneur nous interpelle dans son livre saint en ces termes. Et n'approchez pas la fornication. C'est une turpitude et un mauvais chemin. Tout musulman sait que la fornication est interdite, mais pas que. Notre Seigneur a également interdit tous les moyens qui conduisent à la fornication. De ces moyens, on note l'action des yeux, des pieds et des mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié l'action de ces différentes parties du corps d'acte de fornication. Même si l'application de la sanction aux fornicateurs ici-bas ne concerne que celui qui a fait usage de ses organes génitaux. Parmi les voies et moyens qui conduisent à la fornication, le regard des choses illicites apparaît comme un important moyen. C'est pourquoi notre Seigneur nous a instruit de baisser le regard, car cela est un puissant moyen pour ne pas tomber dans le péché de la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et dit aux croyants de baisser leur regard et dit également aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Il est évident que celui qui discipline son regard et s'abstient de regarder illicite, cela l'éloignera de la fornication. Le regard s'apparente à une flèche empoisonnée. Quand elle atteint l'homme, nul ne peut mesurer les effets dévastateurs sur sa spiritualité. Préserver son regard des choses illicites procure de l'entrain au cœur, le vivifie, introduit l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur du serviteur et augmente sa foi en son Seigneur. A contrario, le regard des choses illicites entraîne la corruption du cœur, le noircit, éloigne le serviteur de son Seigneur. Les péchés vont affaiblir un tel cœur et il tombera facilement dans la désobéissance. Quand le serviteur préserve ses yeux du haram, Satan manque de portes d'entrée dans le cœur d'un tel serviteur. Un tel serviteur trouvera de l'énergie pour se consacrer à ce qui plaît à son Seigneur et se soumettre à sa volonté. Si malheureusement Satan parvient au cœur du serviteur, par le biais du regard, un tel serviteur deviendra distrait, manquera de considérer les choses de l'au-delà à leur juste valeur. Il devient d'ailleurs difficile à un tel serviteur de se concentrer utilement sur ses affaires mondaines. Tout ce qui lui importera, c'est de voir comment satisfaire ses pulsions sexuelles au moyen de la fornication. Chers frères et sœurs, nul ne peut apprécier ce que le regard illicite a eu comme effet sur la foi des serviteurs. Le regard haram a conduit des gens jadis pieux dans la fornication. Il a même été la cause de l'apostasie de certains serviteurs. Si notre Seigneur a interdit les habillements indécents des femmes, les tenues obscènes et le fait de regarder ces dernières, c'est justement au regard du fait que le regard est un moyen sûr de succomber dans l'interdit. Les ennemis de la religion sont également conscients de cette réalité. C'est pourquoi ils redoublent d'ardeur pour promouvoir la nudité des femmes et les inciter à déambuler publiquement dans des tenues qui laissent à désirer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous a également dit ceci: prenez l'engagement de remplir ces 6 choses et je vous garantirai le paradis. Dites toujours la vérité, tenez vos engagements, rendez le dépôt, préservez vos parties intimes, baissez le regard. Il faut noter que baisser le regard concerne aussi les images obscènes distillées dans les médias, les réseaux sociaux et sur n'importe quel support. Enfin, pour ne pas succomber au regard interdit, ayons en mémoire ce verset de la sourate Al-Mulk où Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: ceux qui craignent leur Seigneur en secret auront un pardon et une grande récompense. Ainsi même, loin des regards, veillons à baisser nos regards. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de ramener la paix et la quiétude dans notre pays. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.